Okay, welcome to Career Nuggets podcast channel hosted by Asma Randani. Let me start. Thank you so much ya Jeng for having me and for inviting me to share. Mungkin buat yang belum pernah ketemu nih, masih banyak lah ya belum pernah ketemu sama gue. Jengnya nama aku Dinda. So I'm currently the COO of one of subsidiary undernya Bukalapak. Namanya Buka Investasi Bersama. Our brand name is actually Bimani. So I've been here for the past 4 years. Ngapain aja sih kerjanya? Currently as a COO, I'm managing multiple platforms, focusing at really offering multiple investment product to our retail users. Multiple platforms itu including dari Mitra Bukalapak. This is basically one of Bukalapak platform yang focusing at mom and pop kiosk segment, and the second one obviously Bukalapak Marketplace. I think this is one of the very first and the oldest platform under Bukalapak ecosystem, and recently for the past 1.5 years back we just launched our own apps namanya Bimani. Jadi all in all we are focusing at first offering investment products, opening up the accessibility of investment products for all individuals gitu ya, karena memang mungkin just a bit of background, karena gue ini sendiri sebenarnya ada di wealth management industry of capital market itu udah for the past I think 13 tahun ya Jeng ya, and the segment that is always attached and the idea of investment product itu tuh selalu deket banget sama orang-orang berduit gitu, the haves gitu yang bisa untuk invest gitu. And I think one of the vision of this entity itself is to really change that kind of mindset, to really open the access to majority of the people. Mungkin it might sound cliche, but really to democratize basically the financial products specifically coming from capital market. Jadi kita sekarang offering range of investment products starting dari gold, as well as mutual fund. We just recently also launched our stocks product, and we also have bonds gitu ya, covering multiple segments, focusing at individuals or retail side sebenarnya. We try to really empower our business coming from technology saat ini, karena memang looking at our principle atau our holding which is in Bukalapak, they really focus at how to give the benefit of tech to more and more people, and looking at Bukalapak punya vision juga, I think this is something that very resonate sama gue juga gitu ya Jem. They really walk the talk ya when they say kayak okay, we would like to really give the accessibility gitu ya to people yang belum punya akses, karena memang target marketnya kita sendiri saat ini tuh majority of our users currently ada di non-tier 1 city gitu, in which it might sound I found like multiple other companies that sing the same song gitu ya Jeng ya, really want to be there gitu, trying to actually opening up the access there. Tapi when gue ada di sini coba ngerjain ini, actually it requires a lot of hard work, pain, sweat, and tears gitu ya untuk really bisa opening up the access gitu. Karena access is one thing, and the second thing is to educate and how to ensure that they understand kalau misalnya mereka butuh produk ini gitu. Jadi mungkin for the past 4 years ini banyak banget berkecimpung di situ Jeng, dan alhamdulillahnya mungkin dari sisinya Bukalapak juga quite supportive with the vision that I have, giving me so much autonomy juga untuk bisa realize my own vision personally gitu ya. And thus bisa banyaklah flexibility yang memang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita lihat dari kacamatanya Bukalapak, mungkin I think there's a lot of other tech ecosystem or tech companies yang mungkin jauh lebih dekat sama produk yang gue pegang atau gue saat ini jual gitu ya Jengnya, kalau kita ngomongin investment gitu. Tapi di Bukalapak sendiri, I think one of the I don't know the privilege kali ya. Gue kebetulan ketemu sama bos yang cukup percaya untuk bisa kasih gue ruang kali ya, space to actually realize my own vision, my personal dreams, I guess ya, kasih gue wadah gitu ya untuk gue bisa berenang sendiri, creating something that I personally believe gitu ya. Jadi ya with that we create this joint venture with one of top 10 asset management di Indonesia gitu ya, Ashmore Asset Management. So we made this as a joint venture to really onboard their expertise coming from capital market. Jadi ya 4 tahun kebelakangan ini banyak kerjain itu sih Jeng sebenarnya gue ya. That will be the highlight of my past 4 years. Tapi kalau misalnya kita lihat secara garis besar, I've been working for the past 13 years. Majority itu ada di financial industries gitu ya. That will be the verticals that I think
very close to me. Jadi di mungkin 3 sampai dengan 8 tahun di awal itu gue banyak banget kerja di bank, foreign banks gitu, when I really build up my own work ethics itu kayaknya yang pertama, dan juga kayak get the exposure to really did a lot of mistakes gitu ya, juga for me to be able to reach where I am right now. Then after that gue ngeliatnya kayaknya it's good for me to move to tech gitu while still maintaining the verticals that I'm interested with gitu, makanya gue tahun belakangan ini pindah ke Bukalapak. Itu sih Jang secara garis besar. Oh wow. Dan yang menariknya juga ya Jang ya, gue kan maksudnya kerja sebelum gue pindah ke Bukalapak gitu ya Jang ya, sebelumnya itu gue spend 8 to 9 years itu di bank terus, dan bank itu tuh it's a very rigid environment I might say gitu ya Jang ya, especially gue workingnya di foreign bank sih, jadi apa-apa tuh udah serba set dan apa-apa tuh udah serba terstruktur, udah serba dan you come with a very similar background gitu ya Jeng ya, dari satu antara one employee to the other employee. Gue ngomongin background dalam hal ini lebih ke arah expertise dan segala macam. Jadi itu adalah hal-hal yang gue take for granted. I thought that everywhere when you do things akan mirip seperti itu. Dan gitu gue pindah ke Bukalapak itu actually itu becoming so much a realization sih sama gue, especially from the leadership perspective ya. Karena waktu pertama kali gue join ke Bukalapak itu gue get to meet a lot of people with a very diverse backgrounds. Mulai ngomong dari sisi academically ya gitu ya, terus kita ngomong dari sisi education, kita ngomong dari sisi even not only socio-economic ya, even mereka tuh kayak sebelumnya mungkin gue di bank tuh lebih banyak kerja sama ya orang-orang yang ada di Jakarta gitu ya. Sekarang considering Bukalapak gitu ya, maksud gue we work at that time kayaknya we work about with 2,000 plus people yang memang kesebar di seluruh Indonesia. Culture juga beda banget gitu kan. Sebenarnya gue lumayan culture shock at first actually gitu ya, karena I got to meet so many people with a different background gitu. Gue di kepala gue at that time, sebelumnya waktu pas gue di bank gue pernah juga kok kerja misalnya contohnya placement ke other countries gitu ya. I feel like kayaknya gue udah deh be able to handle people with different background gitu ya, and nationalities gitu ya. Ternyata gue bener-bener it's a very humbling experience ya actually ya gue waktu pertama kali gue join, karena di situ gue ketemu sama orang yang sangat-sangat passionate sama verticalsnya mereka masing-masing. Contohnya kayak ngobrol sama engineer gitu ya Jeng ya, mereka yang do programming on their own gitu, yang bener-bener kayaknya gue nggak ngerti gitu bahasanya Jeng gitu. Atau gue ketemu sama orang yang mungkin datang dari anak daerah yang datang ke Jakarta ngerantau. Itu tuh sesuatu yang mungkin common for many people, tapi buat gue personal experience gue looking at my career background tuh sesuatu yang sangat eye opening gitu. Dan orang yang mungkin sebelumnya kalau lo masuk kerja di foreign bank gitu ya, mungkin lo nggak akan terlalu banyak ngobrol sama orang yang have a very strong religious belief belief kali ya dalam produk-produk finansial gitu. That's also something that I get to meet and I have to manage gitu. Dan pada saat itu gue masuk udah in certain level that I have to manage all of them gitu ya. Itu gue banyak banget belajar to really kayaknya yang pertama itu untuk bener-bener coba untuk ngedengar and reset my personality sih sebenarnya agennya pada saat itu. Kayak obviously I come with a certain standard because that's basically the kind of transformation that the company wished to have at that time, right? I come with a certain standard. I understand fully pada saat gue join itu there has to be some sort of part of the role is to mungkin stretch certain people untuk bisa keluar dari comfort zone-nya mereka. I totally understand about it, tapi gue juga realize ini nggak mungkin jalan kalau misalnya gue nggak try to meet them in between gitu ya. Gue juga nggak coba cari balance-nya gitu. And yang paling powerful itu at that time adalah pertama gue coba dengar gitu ya Jeng ya. The art of listening ini tuh sesuatu yang to be honest buat gue tuh bukan sesuatu yang mudah sih ya. Buat gue ya, karena gue sebelumnya gue mungkin lebih even maybe up until now gue leadership style gue tuh quite direct gitu, kayak
This is basically the expectation. This is the objective that we're going to do. I understand these are the challenge, but this will be the milestones gitu ya yang akan kita running through one by one. Have a cadence or checkpoint with me every now and then, dan biasanya that kind of framework tuh usually works gitu. At least based on my historical experience gitu. Tapi begitu gue masuk sini ternyata enggak gitu. Gue banyak dealing sama contohnya Gen Z gitu ya, yang memang beda banget gitu Jeng sama the way they work, the way they brain wire, their aspiration, apa yang mereka pikirin itu beda banget gitu. Terus gue juga understand working in company yang tadi gue bilang ya, diverse banget. Banyak sekali variabel-variabel yang tidak terlihat dari framework gue yang tadi gue mention sebelumnya menjadi sangat penting, especially when we talk about productivity, especially when we talk about bringing a team into certain objective gitu. Dan yang ketiga juga the idea of really spend your time to groom each and every one of them gitu ya. Itu tuh an investment yang menurut gue tuh 4 years down the road gue ngelihatnya kayak sustainable ya jadinya gitu. Along the way, pertama yang gue coba lakuin itu tuh adalah untuk coba diagnose very very quickly gitu ya. Sebenarnya kalau dari gue ya Jeng ya, strength and weakness-nya tim gue tuh apa sih? Itu sih yang gue pertama kali lihat gitu ya. Dan gue tuh modelan yang the standard is for, yang tadi kan gue bilang I set up certain standard, and the standard is quote unquote menjadi guideline to ensure bahwa memang seluruh team members gue itu tuh punya satu fair treatment gitu ya, fair guidelines and threshold for them to operate gitu ya. Tapi the idea of really take a look their strength and weakness is not to push them to be good at everything, karena gue tahu it's kind of impossible. I'm not good at everything as well gitu ya. Tapi to really focus at your forte gitu ya, but to certain extent not only to be deep in certain verticals, tapi juga bisa at least aware of gitu on the other vertical when you take a look on it in a horizontal manner gitu. Itu sih yang gue coba to look at gitu ya, untuk gue coba implement to the team di awal-awal. Di guanya sendiri Jeng, itu gue banyak banget kayak sedikit banyak tuh gue banyak bikin, ya gue kalau ngomongin jurnalik tuh kayaknya terlalu eksesif ya, karena gue gak serajin itu, tapi gue make a pointer gitu. Misalnya kayak tim gue yang A ini tuh gue tahu dia strongnya di sini, potensialnya dia di sini gitu ya, tapi dia kurang di sini gitu, and I try to be very clear in terms of where they're good at, where they need to improve gitu ya. Dan gitu biasanya gue start to do some sort of experiment gitu. Kita coba scratch kali ya. Ini not something that gue communicate sama tim gue, tapi kita coba eksperimen, gue stretch kali ya for the next 1 to 3 months gitu ya. Biasanya learning yang gue dapat adalah there's really something yang mereka memang nggak bisa lakukan, dan itu something yang gue kayak let's not try to develop on that one karena it will require a lot of energy with a very minimum impact gitu ya. Tapi banyak banget akhirnya datang potensi-potensi baru yang sebelumnya at the first time lu discuss sama team member lu itu mungkin nggak kelihatan gitu loh Jeng. Dan itu that kind of experience itu yang banyak banget gue dapat throughout my tenure actually, waktu pas gue ngerjain and in my role di Bukalapak sih Jeng. That is my main share ya, my experience di tech company gitu sih Jeng. Nah, kalau misalnya kita boleh recap gitu ya, apa sih 3 highlights atau 3 pelajaran yang memang kayak kena banget dari berapa belas tahun Din udah kerja? Kayak apa sih 3 yang paling nempel gitu yang kira-kira bisa dibahas atau di-mention ke listeners? Gue pertama, I think be a sponge. At least that's what I'm a firm believer that in any level, in any stage ya, be it lo fresh grad baru masuk kerja, atau lo middle manager, atau lo even udah mulai masuk ke more of senior people, gue tuh satu yang selalu gue terapin di moto kerja gue tuh adalah I always try myself consciously to be a sponge gitu. Karena when you try to be a sponge gitu ya, in a sense kayak di situ tuh lo bisa opening up yourself to learn so many things gitu. That's the first one, and you opening up yourself to learn from other people, and the second one to learn from your own mistakes gitu. Kadang-kadang tuh yang kita suka lupa tuh begitu lo do hiccups or mistakes gitu ya. Abis itu lo, kalau gue ya, gue try very hard, gue
quote unquote at that time di awal-awal gue kerja gue punish myself gitu, Jang, aduh kenapa sih gue ngerjain kayak gini gitu ya. Tapi ya itu sih Jang, kalau misalnya lo omongan orang tua zaman dulu kayak lo ya guru yang paling berharga ya from your own mistake, and I think that's very much true di case-nya gue gitu ya Jang ya. Gue tuh bukan orang yang suka, kalau lo ngeliat ya gue tuh gue nggak terlalu banyak baca gitu ya Jeng ya. Gue nggak terlalu banyak spend my life in something yang kayak in the way gue build my career ya, textbook gitu. I think that's the way I see it gitu ya. Tapi gue banyak banget belajar dari kesalahan gue gitu ya, kesalahan gue yang kecil atau gue very self aware tentang itu. Oh kayak gue lagi ngomong nih, contohnya nih ya sama lo, gue kayak maybe later I need to actually slow down my pace for example gitu ya. Atau misalnya later kalau gue lagi ngomong, Din ini kalau audiensnya lagi orang-orang banyak yang bisa bahasa Indonesia, jangan terlalu bahasa Inggris deh. Itu tuh yang gue trying to really consciously reflect back, dan gue coba pelajarin dari situ. Dan yang kedua, be sponge in a sense that belajar dari banyak orang sih. Gue banyak banget kayak ini aja nih ya, role model gue tuh step by stepnya gue tuh nggak jauh-jauh gitu loh Jeng. Misalnya gue waktu dulu pertama kali gue fresh grad masuk, gue pengen deh jadi manajer at that time waktu pas gue di kantor gue. Kenapa ya? And gue being very clear about the traits yang gue pengen dapat dari orang itu gitu. Jadi gue bisa banyak belajar. Begitu gue ketemu sama orang-orang yang memiliki similar traits, it will be easier for me to ini kan ya, receive informasinya, dan secara natural akan membuat gue juga jauh lebih mudah gitu ya untuk gue bisa improve myself in that angle. Dan yang ketiga, be a sponge in this case tuh dalam artian gue adalah gue biasanya always try to say yes on a challenge gitu ya, yang dikasih sama baik itu dari atasan gue atau challenge yang memang lo kejadian aja in your day to day life itu lo kerja gitu. Karena gue tuh a firm believer yang bikin lo tuh jago di kerjaan lo gitu ya, yang bikin lo tuh bisa bener-bener very sharp in your job itu adalah karena lo ngerjain gitu. Because of you say yes to it and you actually being committed to it and you do it gitu, you execute it gitu ya. Itu yang bikin lo level up gitu. Karena lo udah pernah kerjain ini, besok lo bisa kerjain yang lain. The challenge that you see as a very big challenge back then wouldn't be as big when you actually naik kelas gitu. Dan itu tuh sesuatu yang akhirnya jadi natural when you are be very clear about your plan, about your career plan gitu ya. Dan kadang-kadang tuh lo waktu pas lo ngomong be very clear about your career plan tuh, lo harus secara intentional untuk mikirin kayak setahun, 3 tahun, 5 tahun. Waktu itu ada mentor yang ngomong sama gue kayak, Din always lengthen your horizon of career gitu. Karena as much as lo mikir kayak aduh 5 tahun lagi jauh banget gitu ya, begitu gue look back gitu ya, gue gak bilang semuanya itu sesuai sama apa yang udah gue omongin 5 years back. Actually beda banget gitu ya kalau gue bandingin sama apa yang gue ini. Tapi having that kind of planning mindset at the back of your head, itu tuh will actually change your habit in day-to-day manner gitu kan ya. Dan ini yang akan bring you one step closer to where you wanna be. Karena kadang-kadang lo juga gak tahu lah 5 tahun lagi lo mau di mana gitu kan ya. Tapi kalau lo punya kebayang gitu kayak 1, 3, 5 tuh mau gimana, itu yang paling easy gitu ya. It will build you a habit of understanding hari lo hari ini tuh buat apa sih, whether it's actually bring me closer to achieving my goals or not. Obviously nggak setiap hari kayak begitu gitu kan ya, especially buat gue ya Jeng ya, yang butuh banyak sekali variabel untuk self discipline gitu ya. Itu tuh sesuatu yang sangat membantu buat gue. Invest in yourself sih, I think that is something yang dan invest in yourself itu tuh again it has to be very intentional gitu. Lo harus sediain waktunya gitu kan ya, in anything that you like gitu ya. Nggak mesti sesuatu yang terdengar paling oke gitu ya, kayak contohnya kita harus baca gitu ya every reading culture for example, in which gue totally believe, tapi somehow di gue tuh gue mut-mutan banget gitu contohnya. It might not be the case. Dan sekarang dengan banyaknya access information, I can listen to the podcast for example like your podcast gitu ya Jeng ya, yang
sebelumnya nggak ada gitu kan ya. Tapi kan harus intentional. You need to spend like your 45 minutes actually sit and listening to the podcast, for example, kan, in comparison to scrolling di Instagram. That's what I'm saying of investing in yourself intentionally gitu kan. Taking a look di YouTube gitu, for example, banyak banget sekarang podcast-podcast yang oke banget gitu kan ya, Jeng. Tapi lo harus intentional untuk memilih nonton itu instead of mungkin nonton drakor. I'm not saying that it's wrong for you to actually entertain yourself, but in terms of investing in yourself, at least in my case, it never come very natural. It has to, ya buat gue it has to be very intentional gitu ya. Waktunya disediain, pilihannya lo cari. Mungkin 3 itu kali aja. Gue tuh kesusu, ini gue mungkin real life example aja ya, Jem ya. Jadi waktu itu gue join di satu perusahaan gitu ya, Jem ya. Terus lo biasa lah waktu pas lo join pertama kali kan lo pengen banget build up your rapport dong ya kan. Kayak lo berpindah, lo pasti pengen kayak show your performance and so on and so forth gitu ya. Terus begitu gue pertama kali join ini, gue langsung kayak pokoknya I would like to be the best gitu ya. Gue pengen pokoknya show gue tuh bisa doing things itu tuh the growth that I can put is very significant and so on and so forth. In which there's nothing wrong about it gitu ya. Tapi kalau yang kesalahan gue pada saat itu adalah di 1 tahun pertama tuh numbernya tuh bisa grow banget. Tapi setelah itu karena planning gue itu ya, itu tidak matang gitu ya. Gue itu kesusu sama what is it ya? The word is kayak my own short-term ambition gitu ya. Gue jadinya nggak bisa bikin performance itu sustainable. Itu mungkin kesalahan gue ya, jadi kayak sort of kayak one hit wonder gitu jadinya pada saat itu gitu ya, Jang. Kenapa? Karena gue terlalu banyak terconsume with my own ambition without really put a thought, why am I doing it sih? What is it for actually gitu kan ya. Kayak kalau misalnya gue itu contohnya ya, kalau gue put back gitu ya, kenapa harus 1000% banget growth-nya? For example ya, if I never ask whether that 1000% growth itu tuh sustainable nggak for the next 3 years, for example, the common time lo pengen stay di satu perusahaan ya. Karena kan obviously on the next year, that will be the bar that you set, right? Your one up, your surroundings will take a look on you as someone yang maybe can bring 1000% will be something that is so standard for you gitu kan ya. Dan it becoming jadi sesuatu yang tidak sustainable. So in terms of performance management, there has to be some sort of strategy juga gitu around it, ya nggak sih, kayak for us to understand kayak when I join this position, career path-nya seperti apa sih, what is required. Obviously you need to put your 100% gitu ya for you to be able untuk bisa achieve what you want to achieve. Tapi overstretch it to certain extent that is unhealthy will becoming something yang juga nggak sustainable gitu for your longer term performance gitu. Itu mungkin ya yang gue salah satu mistakes yang gue pelajarin quite the hard way at that time gitu ya, karena it impacts a lot of things di sisi gue gitu kan. Next year-nya at the back of your head you expect yourself gitu kan to run in 1000% again, in which kalau saja lo itu mau take a step back, berpikir jauh lebih panjang gitu ya, dan put a milestone yang tetap productive and encouraging tapi tidak menjadi sesuatu yang toxic goals-nya, you wouldn't be in that position gitu. At least that is something that I told myself gitu, kayak boleh nggak sih jangan men-set goals yang atau ambisi-ambisi yang terlalu short term, terlalu hacky in a way gitu ya, that won't be sustainable for your own performance. Kalau dari kacamatanya gue sebagai employee saat ini kan, it's always how you be able untuk punya progression kan, Jang. Jadi progression ini nih yang harus di maintain pace dan juga ininya ya, milestones-nya gitu. Karena or else lo akan jadi underperform if it's unrealistic. Dan lo akan coming into cycle yang lo start questioning yourself, and on top of that the environment will start questioning yourself, why lo bisa kayak gitu sebelumnya, sekarang lo nggak bisa seperti ini, simply because of lo kurang well plan mungkin, atau lo setting up something yang irrealistic gitu. Mungkin itu kali aja kalau dari gue.
to always be able to maintain your integrity regardless your situation, regardless your stage of working, level of working, bisa atau nggak bisa gitu ya, industrinya apa. Menurut gue integritas itu, as cliche as it sounds, it is something that will always bring you further, longer gitu ya. Kalau lu tanya di gue, resepinya buat gue sendiri gitu ya, untuk bisa kayak, ya gue juga masih banyak banget ya pasti PR-nya ya Jeng ya. Tapi kalau gue reflect back gitu ya, apa sih yang bisa bikin gue kesini sampai sini tuh cuma satu sih Jeng. Never ever discount your integrity, never ever gitu ya. Karena it goes a long way gitu. It goes along with your credibility, credential, dan kadang-kadang maintaining integrity itu tuh not always the easiest way, to be very honest gitu ya. Tapi kalau lo punya itu as part of your value gitu ya, sisanya cara kerja lo, cara lo ngelihat hal, the way you problem solve gitu ya, the way lo bisa compartmentalize shortcut yang memang bisa lo lakukan, shortcut yang tidak bisa lo lakukan. Yang tadi gue ngomong contohnya lo sebagai perempuan, lo harus ada di situasi-situasi yang mungkin to certain extent put you in a great situation gitu ya. The only thing yang kalau gue lihat dari karir gue itu tuh menjadi anchor tuh adalah integrity sih. Karena integrity itu artinya apa sih? Never cheat, right? That what it means gitu kan ya. Never cheat in terms of the hard work. Doesn't mean lo jadinya nggak work smart ya, but never cheat on it gitu kan ya. Never cheat in terms of the performance. There's a lot of way untuk lo bisa reach where you are, kayak deketin terus bos lo for example gitu kan ya. Lick ass lah for example gitu kan ya. Jangan, there's nothing wrong with it. There's so many people yang very good at it gitu ya maksud gue. Tapi lo have to understand whether it's already hurt your integrity or not. Karena by the time it's yes, then you'll be valued based on something yang as low as whether lo bisa deketin gue atau tidak. At least itu sesuatu yang gue selalu hindarin gitu. Gue pengennya gue dilihat memang berdasarkan apa sih yang bisa gue contribute gitu kan ya. Dan there's a price untuk lo bisa there's a price for you to be able to living that kind of idealism gitu buat gue. Dan part of it adalah untuk selalu bisa maintain your integrity. Not always the easiest way, to be very honest. Gue sampai di sini, sampai di level gue ini, gue ngeliat there's a lot of shortcuts yang very tempted gitu ya untuk lo bisa ambil gitu with much less works gitu ya maksud gue. Tapi when you come back to it gitu ya, gue juga ngeliat kayak apa sih pagernya atau anchornya ya, dan integrity sih Jam, untuk lo bisa selalu jalan di rel-rel dan value-value yang memang lo sesuai sama diri lo. There's a lot of value for everyone ya, tapi sesuai sama diri lo yang tidak akan menghilangkan identitas lo gitu at the end of the day. Waktu pas lo kerja dan lo look back, oh I'm still me kok gitu. Dan part of it tuh menurut gue adalah to keep your integrity intact. Ya, secara garis besar mungkin itu ya Jam. Hopefully it explains gitu ya.